مرحبا بكم. دونك اليوم الخدمه اللي باش نخدموها comment une entreprise peut faire son autodiagnostic pour se préparer للريبريز. دونك l'objectif هو كونه شركه باش تعمل الريبريز نتاعها. Notre webinaire il s'intègre dans le cadre donc d'un programme اللي هو ما بين دونك قبل ما نبداو على البرنامج نتاعنا باش تنجم pour que vous puissiez participer وتستفادوا وتنجموا تسالوني. il faut quitter le mode plein écran. il faut cliquer على التوش conversation donc converser باش تخرج لك الشات donc normalement على اليمين وتنجموا تطرحوا السؤالات نتاعكم باش انا نراهم. دونك vous activez tous les conférenciers et les participants باش الناس الكل ترى السؤال نتاعكم. vous n'allez pas converser entre vous donc pour que je puisse voir انا بدي باش نجم نحكي انا وياك. البروغرام نتاعنا احنا هذايا نتاع لي ويبينار هو سي فات سي ان بروغرام كي سانسير دون لو كادر دون كولابوراسيون ما بين تونس والمانيا. donc c'est un fonds allemand le KfW donc qui s'occupe de cette initiative اللي هي donc l'objectif نتاعها donc fournir les informations, les outils de gestion d'une manière générale pour prendre les bonnes décisions financières. Spécifiquement dans le cadre de cette crise, donc le programme c'est entre 2019 et 2023, donc ما كاينش قاري حساب الكوفيد بقينا dans le cadre de cette crise. donc il a préparé ce travail pour faire face, donc pour que les entreprises puissent faire face les crises Covid aux répercussions نتاعها les activités نتاعها. Donc, en fait, c'est un espace d'échange de questions financières pour l'ensemble des parties donc prenantes. Donc, il y a un سؤال ينجم يسأل هنا وإلا يبعث لنا السؤالات نتاعو à travers notre site qu'on va vous montrer tout à l'heure. الكا تويكا باش نجموا احنا معناتها اون سمي دونك دون une situation réelle ونشوفوا بالضبط شنو ما الاشكالات تاع المؤسسات en matière donc de la crise Covid sur le plan financier. Je vais porter le chapeau d'un chef d'entreprise ou احنا جيران تاع شركه تاثر بالازمه يحب يعرف ابري الامباكت تاع الازمه ذي على التريزوري نتاعو باش كي يمشي معناتها يبدا فاهم بالضبط شنو هما لي بوزوان نتاعو. ساعات الورقه والستيل وحدهم ما يجيبوش. il faut que donc الانسان يكون اورينتي بار دي كيستيون اللي هما يكاناليزيوه ويوصلوه للوبجيكتيف نتاعو. donc انا donc je vais prendre la casquette d'un certain Slim اللي يخدم كوميرسون تاع لي برودوي اغرواليمونتير. donc avec cette casquette là donc je vais passer l'autodiagnostic donc اللي موجود عندنا diagnostic entreprise اللي موجود عندنا sur site. الديagnostic هذايا donc باش نحاولوا نعمروه en tant que Slim اللي هو chef d'entreprise. donc انا شنو هو السيكتور d'activité نتاعي؟ قلنا l'agroalimentaire. donc c'est le commerce. donc انا je suis commerçant تاجر. اللوكاليزاسيون تاعي موجود في ولايه تونس. انا ولايه تونس 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 تطاوين على ولايه تونس. date de création تاع الشركه نتاعي انا en 2014. donc شركتي موجوده le 24/9 donc le 24/9 2014. نشوف انا 9 donc سبتمبر نعاود نرجع هنا donc 2014 هنا في الشهر سبتمبر ou le 24. voilà. donc انا je suis le promoteur. عمري 30 سنه. j'ai 30 ans. je suis un et puis le niveau d'activité de mon entreprise. voilà.
انا سيدي مالغري اللي نخدم في الاغرو اليمونتير نبيع في السلعه نتاعي اكسكلوزيفمون لي غروند سيرفاس سكروا لي غروند سيرفاس وقفت الليفريزون دونك جيتي على ري توتال مالوريزمون فهمتي ما نجمتش نخدم كومبليتوم اكتويلمون جو سوي انكور على ري مالغري اللي هاو خرج دي كونفينمون جو سوي en arrêt pour d'autres événements. Dans les 3 mois à venir, je pense reprendre une activité normale. Une activité normale, un peu plus forte, mais normale. Pour une activité normale entre 80 et 110%. Quel est mon positionnement commercial? Donc, je suis un MBA pour les entreprises, un MBA chez les particuliers. Et je n'ai aucune exposition à l'international. Donc, بالنسبة لي أنا نبيع للشركات، أنا نبيع للجراند سيرفاس، كارفور، جيون، مونوبري، ماغازان جينيرال، دونك نبيع كان لي بروفيسيونيل. Fais face actuellement à des problèmes de trésorerie, de gros problèmes de trésorerie. Quelles sont les mesures financières que j'ai déjà prises? Demande de report d'échéance, bien sûr. Statut de demande, il a été validé. C'est le flux, un organisme financier de microcrédit qui a accepté de reporter mes échéances. Demande de nouveau crédit bancaire, ça bête. En cours. مازلت على خاطرني مازلت ما ركحتش أموري. Recouvrement accéléré, report du paiement de certaines charges, oui. Les salaires, loyer ou les fournisseurs. Recouvrement accéléré du client. J'ai fait mon recouvrement, ça n'a pas ramené grand-chose, mais j'ai fait mon recouvrement. Montant, le recouvrement, 10 000 dinars. Négociation des délais fournisseurs. Les délais de paiement de fournisseurs, je ne peux pas négocier avec les fournisseurs, malheureusement. Report des échéances fiscales. Oui. Demande d'aide. Bien sûr, j'ai essayé de demander ça à quelques connaissances. Ces mesures sont-elles suffisantes? Malheureusement, non. Elles ne sont pas suffisantes. Sinon, quelle action complémentaire ai-je prévue pour préparer la reprise? J'ai prévu les actions suivantes. Je consulte mon comptable. Je viens de le faire. J'ai consulté mon banquier, bien sûr. Je prépare un plan de trésorerie. Non, je n'ai pas encore préparé ou je n'ai pas entrepris d'autres choses. Plus que 10 questions pour finir avec ce diagnostic. Bien sûr, je continue. Spécialement pour ça. Alors, quelle est ma profession? Secteur d'activité, نخدم في الكوميرس de gros نتاع l'agroalimentaire. وبرشا باش يكونوا فريمون سوربري كيفاش في الاغرواليمونتير في الثوره هذه في ازمه الكوفيد هذه وانا غرقت بهم باسكو جافي با ان بون ريزو ديستريبيسيون ما نجمتش نوزع على العطاره وكل نخدم مع ناس معينين في دي برودوي سبيسيفيك مالوريزمون جي با بو ليكيب. Comment j'évalue l'évolution de mon marché pour les 18 mois à venir? Alors, choisir entre reprise rapide, reprise partielle, reprise, donc pas de reprise, opportunité nouvelle. La reprise, elle est très rapide. Elle رجعت consommer dès que les grands surfaces حلوا. Donc, reprise rapide, donc au bout de 3 mois, ça sera 80%. Au bout de 6 mois, ça sera 100%. Je valide pratiquement tous les pourcentages. C'est vraiment ça. Quels sont les moyens nécessaires à la reprise de mon activité? Alors, mes employés, combien ai-je d'employés? Là, donc, je n'ai pas beaucoup d'employés, donc moins de 10. Ai-je
suffisamment de personnel pour vendre, oui, pour livrer, oui, pour encaisser, oui, ou pour gérer mes finances, oui. Donc, je ne suis pas un producteur, donc un commerçant, et j'ai suffisamment de personnel pour ça. L'état de mes équipements permet le démarrage rapide. Oui, bien sûr. Ça nécessite ni travaux d'entretien, ni de livraison. Échanger ma manière de faire les affaires ou de travailler depuis la crise. J'évalue les changements sur les aspects suivants. Donc, les produits, donc c'est défavorable. مع كليوناتنا défavorable. مع فورنيسوراتنا نخدموا l'importation, l'approvisionnement مع مسكر donc défavorable. Cadre réglementaire a été interdit quand même, donc défavorable. Logistique, on ne peut pas bouger, c'est kiff kiff, حتى logistique kiff kiff. Voilà. Donc كلهم جاوا ضدنا في البريود نتاع الكريس ونتاع الكونفينمون. Quelles sont les entrées et les sorties d'argent? Voilà, quelles sont les entrées et les sorties d'argent que je prévois pour les prochains mois en dinars? Voilà. J'ai un chiffre d'affaires sur les 3 mois, je m'attends à 150 000 dinars. 50 millions. Créances encaissées, من عندي كليوناتي زيرو. عندي ما ننكسي معاهم كليوناتي probablement au bout du 3e mois السلعه اللي بعتها نتاع الشهر الاولاني نخلص فيها. Donc نرجع لهنا donc créance client à encaisser j'aurai peut-être من المية هذوكم encaissé 50. Autre entrée d'argent, je ne sais pas, donc, achat de marchandises. Bien entendu, sur les 3 mois, عندي حتى stock الكل لوحده. Vraiment, كله لوحده. خاطر périmé, fait délai نتاعو. Donc, je vais dire que je vais acheter pour 120 000. 120 000. Donc, achats liés à de nouvelles commandes. كلهم les achats تاعي هما liés à de nouvelles commandes. كلهم des achats. Donc, achat sur stock, on va نحط صفر لهنا. Parce qu'il s'agit tous des achats sur de nouvelles commandes. C'est pour faire face à هذوكم. Donc, achat réparation d'équipement, je n'ai pas. Loyer, عندي loyer 9 000 dinars. Pour les 3 mois. Revenu du dirigeant. في مليون باش نعيش هكا هو. Salaire des employés. Donc, مليون fois 3 هذا normalement خاطر 3 شهور. 3 mois. لهنا salaire des employés خلص انا في 3 ملايين. الخدام نتاعي 5 دونك انا نقول 10 ملايين. سي دونك نحطوا 10 000 دينار. 10 000 دينار pour 3 mois. Voilà. 10 000 dinars. Les charges sociales, c'est à peu près aux alentours de 4 500 dinars. L'impôt à payer, خلصتش l'impôt تاع مناولة. عندي 5 ملايين l'impôt تاع مناولة. وعندي les retenues à la source نتاع الجماعة. Donc j'aurai peut-être في الزون نتاع 8 ملايين impôt et taxes à payer. Paiement نتاع فورنيسوراتي خالصين اما لازم يخلص الجديد هذا نخلص 100 لي زاشا لي دونك هما اللي باش نحكي عليهم دونك هذوكم هما الفوق دونك جو ليستري ما عنديش فورنيسورات روتار اوتر بايمون اون روتار عندي الكونتابل نتاعي ما خلصتوش دونك 3000 دينار و اوتر ديبونس انا لي زيشيونس نتاع الكريدي نتاعي وخرت ليشيونس نتاع الكريدي نتاعي لكن عندي دي زوتر ديبونس ولا هي فورنيسور لهنا فورنيسور عندي 70 مليون
Hein? Ou autres dépenses, je vais mettre ici, par exemple, 5000 dinars comme pour se prémunir contre éventuellement risque. Okay? Donc là, je reprends le. Donc, أنا عندي des recettes. الفونت نتاعي في التريمستر باش يجيو لي 150 مليون. عندي ريكوفرمون 50 مليون سيرتان باش نخلص فيهم، دونك هذوما يجيو 200 sur 3 mois. Ou sur les 3 mois, je vais dépenser 232 500. Ou les échéances نتاعي بتاع البنك باش نحطهم هنا. Où est-ce que je mets les échéances نتاع البنك؟ Je le mets en solde négatif, position de trésorerie actuelle, remboursement d'échéancier. ما لقيتهاش انا لهنا. Remboursement d'emprunt ما فماش. Alors que ce sont des décaissements que je vais faire. Je vais les mettre quand même. نقرا لهم حسابهم خاطر انا نعرفهم. عندي échéancette 7 ملايين في الشهر multiplié par 3 mois. Donc je vais mettre أنا السولد نتاعي ديجا نيجاتيف فيه moins 3000 ونزيد نحط عليه ال 21 donc moins 24000 parce que ça manque l'information هذيا ça manque donc moins 23000 دينار. هذا السولد نتاعي اللي بديت به. Mon solde est négatif, je dois réfléchir à m'organiser. Position de trésorerie actuelle, moins 23 000. Donc, je vais sélectionner. Donc, solde entrée-sortie sur 3 mois, moins 32 000, plus une trésorerie de départ. Ah, voilà, je dois, solde négatif, donc je ne dois pas mettre le mois. Très bien. Voilà, moins 55 000. OK, D'accord. Donc, la trésorerie disponible en TI, moins 55 000. Moins 55 000, ça risque de me poser problème. Donc, je vais plus de détails pour la question 10. Question 10. Ah, c'est une question 10. Question 10, est-ce changer ma manière de faire des affaires ou de travailler depuis la crise? Bien sûr que j'ai changé. في البريود نتاع الكونفينمون الشونجمون نتاعي في الناتور نتاع البرودوي ديفافورابل على الاخر. ما نجمش نبيع، ما نجمش نهز السلعه نتاعي انا الفورنيزورات الكليونات. الكليون نتاعي يسكر ما عادش ياخذ من عندي. الفورنيزور نتاعي مسكر ما ينجمش يليفري حتى ديليفريزون بارسيال باش ندور نبيع المعطار. الكادر ريغولمونتير يمنعني حتى باش نخرج يمنعني من خدامتي باش يدخل. Le logistique, je ne peux pas bouger entre les gouvernements. Donc, pratiquement, il y a des difficultés. Le point, alors là, je souffre. J'ai souffert. Vous voyez, comme je la question 12, comment je prévois de financer mon besoin de trésorerie pour le mois à venir? Donc, je vais utiliser les options suivantes à répartir. Épargne personnelle. Allah, هو مش فلوسي. بابا وعدني باش يعطيني 25 مليون. دونك نحط هنا 25 مليون هذوما باش نجم نلانسي دي كوموند جدد. ريزيرف فينانسيير دو لونتربريز يدي مشاو ما عادش فما. بالي بيرسونيل دونك قداش يعني اون بورسونتاج اون بورسونتاج. دونك انا نحط هذوما اشترها معناتها نقولوا احنا 50% تاعهم منعني بابا. دونك كان هنا 50% ما عنديش ريزيرف. الاخرين طامع في البنك باش نكونوا واضحين. دونك انا 50 الاخرين طامع في البنك. لا غوفرنمونتال انا لا عندي شهري لا عندي حتى شو تعطيني الدوله. لامبو يلزمني نخلصوا ما عندي حتى شوا. به سويش اليجيبل او جيب غوفرنمونتال. ها السؤال روبور دو كريدي وي. اما حتى لسبتمبر يعني انا اش مازال لي جوان جويلي اوت سبتمبر نرجع نخلص ديجا 3 شهور عاود ترجع كالعاده. Mesure de report fiscal et social. Mesure fiscale, tu as fait اخر juin dans un mois. Donc انا نعتبرهم هذوما لي مزيور حكايه فارغه. Aide sociale.
نو 200 دينار انا عندي 4 خدامه ما خديتهاش ما قيدتش. الفون سوتيغار دو غارونتي هذا غارانتي نتاع الكريدي الزايد اللي باش ناخذ. نورمالمون عندي فيه الحق، هذا ايش قال لي الاكسبير، قال لي راك عندك فيه الحق. ايه الدوكيومونات قال لك quel document ai-je apporté demain تو note descriptive de mon activité وهذه ما عنديش لازم نحضرها. estimation de l'impact justifiant ma demande يعني خدمت justification de l'impact ظاهر دونك ما فيه حتى شيء، هذا نعرف نقدو. بلان دو تريزوري هذا ما عنديش، لازمني نكلم الكونتابل. لي زيتا فينونسي بروفيزوار بزاف كي بعثهم لي دونك حاضرين. دوسي ادمنستراتيف عندي، ليست دي كليون عندي، ليست دي فورنيسور عندي، جوستيفيكاتيف دي فونت اي دي زاشا عندي، مارشي بوبليك ما عنديش، ايتا دي ستوك ريسون شي ستوك انا كله لوحده عملت فيه بيفيات. بيجي 2020 ما نخدمش بيجي 2020 وهذا ما عنديش. عندي كيلكو دوكيومون دونك عندي شطر. ايه الميموار بون عندي تستحقش حاجه. ايه نعطو لوتا دونك جو دون مون اكور بور ريسيفوار le son. Donc, je donne mon accord pour recevoir, oui, pourquoi pas. Ce champ ne peut être. Donc, ils ont mis un cahier de mail. Oui, je ne suis pas un robot. Chauffe le conseil, Tawik. Vous avez bien soumis les éléments nécessaires au diagnostic de votre entreprise. Attention, vous subissez de plein fouet la situation très difficile et vous ne semblez pas avoir réagi suffisamment. Hein? Vous avez besoin de plus d'informations, vous devez prendre des décisions importantes. Il est recommandé, dans votre cas, d'établir un plan de trésorerie, d'identifier des mesures d'économie et les aides disponibles, de préparer un dossier de négociation éventuelle de lignes de crédit complémentaires. Nous vous encourageons à chercher de l'aide auprès de votre comptable ou de votre partenaire. Vous pouvez également participer à nos séminaires. C'est bon, donc là, je suis bien conseillé. Alors, donc كيما كنا نشوفوا تويكا كيما كنا نشوفوا في الديagnostic. L'autodiagnostic, il me permet de répondre au comment, le pourquoi. Yani, je peux évaluer l'impact de la crise et sa situation. L'impact de la crise recevoir une liste de recommandations et d'actions à mettre en œuvre. Dans la tourmente, ما عادش يكونسونتري روحه وينسى بالضبط quelles sont les actions à entreprendre. Bien entendu, عاوني باش à travers des questions, donc عاوني rapidement pour m'orienter. Bien entendu, c'est dans la confidentialité totale. Donc لهنا اللي les recommandations اللي قالهم للسيد هذا الكوميرسون هو au fait ce sont des notes d'orientation باش يعمل le diagnostic للكوميرسون هذا باش يعمل diagnostic de sa situation financière et évaluer l'impact نتاع الكريز على l'activité نتاعو. Bien entendu, il faut le compléter donc par une information auprès de la banque. Donc في الحاله نتاع التاجر اللي كنا نحكيو عليه il a besoin à peu près de 25 000 dinars auprès de la banque et son dossier il peut être introduit moyennant un budget de trésorerie يحط فيه les éléments اللي كنا نحكيو عليهم هذوما الكل باش تنجم البنكه تمشي معاه pour qu'il puisse reprendre son activité. اذا كان تحبوا تعرفوا شنو لي انسترومون اللي تنجم تعاونك بهم البنكه تحضروا معنا في الويبينير سويفون اللي هو ان ويبينير
باش نخدموه تويكا donc à 16 heures اللي يخص les mesures accordées de financement accordées aux entreprises. Donc pour plus d'informations ادخلوا على السيت نتاعنا اللي هو espacefinance.org والا notre page Facebook اللي هي espace finance entrepreneur ولا entreprise. تلقاو فيهم تو نو ويبينير gratuit باش تنجموا تحضروا معنا وباش تنجموا تسالونا السؤالات اللي تحبوا عليهم الكل. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc il nous reste quelques petites minutes. Si vous avez des questions concernant cet outil d'autodiagnostic, je serai donc ravi d'en répondre. C'est bon, donc ما تمش سؤالات. يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. إن شاء الله نكونوا جاوبناكم على التساؤلات نتاعكم ونكونوا عاوناكم pour pouvoir diagnostiquer votre situation et à très bientôt.